रामेश्वरमातलो नवो पंबन रेल्वे पूल 5 वर्षाच्या काळात पुराय झाला। 531 कोटी रुपयांचो हो रेल्वे पूल भारताचो एकूच वर्टिकल लिफ्ट पूल, जातूंत 72.5 मीटर उबी लिफ्ट स्पॅन आसा। पुलाचे उक्तावण प्रधानमंत्री मोदी हांचे हस्तुकी जातले। तमिळनाडूच्या रामेश्वरम जुव्याक भारताच्या मुखेल भुंयेकडेन जोडपा खातीर दक्षिण रेल्वे विभागान हो पूल बांधला। पळयात संदीप कामुलकाराचो तमिळनाडूंतल्यान खासा रिपोर्ट। हांव जो आता सध्या आसा तो पंबन ब्रिज जो नवो बांधलेलो आसा तो, आणि आता तेजे थोड्या दिसांनी उद्घाटनय जातले, पण तेजी माहिती दिवपाक आमकां स्पेशल रेल्वेन गोयच्या टिमीक हांगासर हाडलेली आसा। आणि गोयच्या टिमी बरोबर हांव संदीप कामुलकर गोवा 365 खातीर रिप्रेजेंट करता। तो आयज ह्या ब्रिजाचेर उबो आसा आणि तेचे आता जे डिटेल्स आहा ते आमकां ते जे रेल्वे जे हे आसा ऑफिशियल आसा ते आमकां दितलेच, आणि हो कसो कितें ऑपरेट जातलो ते बी आमकां सांगतले। पण अशें आसा की हांगासर आनी एक ब्रिज जो जुनो ब्रिज जो तेन्ना ब्रिटिशांनी बांदलेलो तो तुमकां हो दिसता। हो 1962 एक व्हडलें वादळ जाल्लेलें तेन्ना डिस्ट्रॉय जाल्लो अशें म्हणटा, आणि तेका लागून मागीर तो बंद दवरलो तेंच्यांनी। आणि ब्रिटीश कालीन म्हटल्यार खूब वर्सां जाली तेका, आणि आता आमच्या भारत सरकारान आणि रेल्वेन हो स्पेशल एक नवो ब्रिज बांधलेलो आसा। आता हेजो डिटेल आमकां ते दितलेच। Pamban Bridge, like you can see the old Pamban Bridge. This Pamban Bridge connects basically Indian mainland with the island of Rameshwaram. So it has got the new Pamban Bridge has got the length of around 2.10 kilometers, and it has got the pillars of around 333 exactly. And this new Pamban Bridge is basically constructed. As you can see, the corrosion of the safety aspects of the old Pamban Bridge, they are not good, and already it has been disconnected. And the new the old Pamban Bridge, the mechanism used in that, it's already age old, and the time taken by the old bridge to open and close used to be more than 40-45 minutes. To do away with that old method, so new bridge will be commissioned very soon. So this is constructed at the cost of around 531 crores. 2019 February 2019. 2024 November completed project. February 2019 starting. From November 24 complete. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगावकार आणि ओमकार देशप्रभू।